sulka singla ninga sange tako batum dana keng taure ton tenga we visa nasa pa masik sa sek otone yum da son loga soba aseka buka yim sob otone anazi ni sosnita ba pa mpu ini tab yam namba sena yilete yum la ning senti so otone tum da ton yinere bam sulka sanga poka ina tuba sat kibaya bu sense tisaya ni nabra bo bam kele na mana yum sar tigri wotone tidna to pa ven ma ne tum ta sinzin be ne sabisi para pa ni winga la ni wongo idbayi television zugu bil runda ya kiwara sam pisibla ni la woto kiwata ndabra sa wankato ade isana kiton kibaya weng itoren likamenge se tisaya ni ton tinga point saya ni sulka singla ninga sengeta ko batum dana keng taroto no wa somboti chambre nationale d'agriculture abkela na pa ma sekka sanga la wilgam tiya yum la ning son lo wa sekka buko yimi soboto ne na ila pa ma zini sosni tabanti likenge se ambang absen twendi kina kena ankiti ronda yum da bam tum da ton dik saya ni na ken songo to ne wilgam tisaya ni gomzu do bam sen pa man tiki yabna ila songe tituma kele yinere la rikna ken songo singit façon watne 2025 yum da la wotone la ton pam sa ni nyar buto tore na song ne la nim so luisip to sa ya ni ko ba wenge e tu pam ven man passe ni sa ni la ning sim beta roto ni sa ni sat weso auto ni getum dana yinere amma di kondombo ya cité chambre nationale d'agriculture yum fa amana tigis kasam sa ayibu sana yelen gehe moy kat ning hanloga tuma hangana ya boyne boyn ton tumi da lebin jesin keta le magangana dal sarta ba otone tuma ya usro nan pipia nan ges wala chambre régionale d'agriculture saban pila taba tuma absangana san tumunta yininga te bonti bila la leb mare yum da hawata dare 2021 ganak tumat nan tuma yito ya sida la ada tumele be awusro sandik makre chambre nationale d'agriculture tararun kan de tum hiya kasanga absen sigliga san lore la tum kan ya ban ya memti sane mama hawa tara tsambona sabtila lo 070 san ganak nus tuma koba ane gulwa ane wewo tuma ngana norik sebe norik bampwa norik kasanga yemrembe bene ti tenga ton taw damba rik tum nambo chambre nationale d'agriculture ya sina yele mana wana ya mimti run kangande sa ti kwada sandik makrola commerçant lamba commerçant lam tara wala mbonti cadre commerçant donc ka kwada ba me sina yele yila ka kwada tumda la loi kanore yeti atile ti makarenda fa bang net fa tumde le ton coin tum sebre tum kaset sebre de bonti carte d'agriculteur donc ni so ba singa me région rampila taba po yi tum ni atum kasanga sunso mbe eden so mbe po sa ne chambre nationale la handik sar ninga makame yeti kala 2021 sabateka agriculteur da maton tarap carte Bitkeng zinyal paparantudik nge seti sa ya ni me damba woto ni sembeton tenga we visa na sa pam se kasanga se ka vonre ya tubzi ni so se ta woto mbange bam san kelenda pam projet ramba san kelen tutaba an likinge se tumda san dir soto no asan tuna ken songo la runda option 20 kina ken ni ngasa na yilenti commune damba option san beto woto no wa ton ken sa ya ni yidigru wenge etu pam venema passé ti tumta agya umudialo sinzinde bene neptum nota skele nandi kab gomtu ka woto ne penar saine ne la linga sambe région du nord tawra woto no so di conseil régional la point itu ke la renesida ya tumno wuso la pakya songoton nimbu de zabo ya wala tana nyak kibaran kise ya wasfay manazo ya wala seda kobo ya wala magazina mebo na yile song ton me nimbuida de kengta bilfu ay ne pun bonti development pour anze mane lam wilgoto ton mana jinsi code zeda et marisage ton de mansa soya na yile song ne beto ton rasa ko subteda
mana wala magazin namba wala ku zenda ko wenge nan bing ko da bene tonna wiliye nimwi de bala te tumning hen tumda songa de bamo ne yinango aya soma ane tondo te tondo hen bo da ya ne boatan songa tondo te tondo me songa de bamba to tuma na hodo mese la nama de Burkina Faso na bra bo baba woto ne bank ti bamba sembe commune sembe bu sensa woto no wa o pama bium sara tigri woto ne wakat san lore wiliga me ti na ba sore ni bamba tabisa le pas nimbui da kala na nya sa woto ne na kidme la buliga me ti bam san tik bum ninga ya nimbui da na ton wum taba en saktaba matab sugri yipera yemrki woto ne bille na to pama ven ma ti to mentara pierre lorsen sin bene ne nong ba kuda kelena dika ko isa wotone antastondo son tikni sugur kone zemsantare on voyem nenta ba Burkina Faso adia non gomzura kanga larabok na ba sonre manab yum seka obsombonde yum sa tigre nora yo poisa la wotone bakar wan feed kinme nabitara togo ton tenga handati agumaye ya boy sugur ton tenga ratme tit kontab suguri ba tab tale mo ba taba vini taba bum beti ton pawum da vorna ne ya nits na watin tar bum ton ni yela ne ba bum sabju nu fi akateka al fa hantar bum fole ba wukumeng saba fa hantar boom fole ba pasak saba fa hantar boom fo yetam tini ba ges ti yella panane la fo han talan kause apana na sirwa yifo fa san ku sugri ba tale mi pideme ti fo tore ni boom ni fa fo humma mahda din sugri ya bon kasanga la ronda yumna Burkina Faso bi fa hazien kanawara nan tabre ba zekni sugu toxo tabrani sugu toxo kyango to konsuguti la fizin ton étape soka dara nembuda yiwe visana sa fa gele kepe na way kaset nan tomda région taw damba win tumudba ba me zekam na wa sentik nun gomzura wa e bawa ya tourme sans wageti nimbuida be poroto le bimpa to la rawdo daf kenga tawri te ton pour nimbuida baraka la ton le kenya le bala sanda ti ton sure yino yida ya fna ning sugur bumni fa sa manda poka ya zak sa pousser ya tin sa pousser ya tuma zinsi tali suri fo hanta pang ni bi fotara bum dunna fo yetam ti fo pasake ti bala ni ba fani ti fotara bum yoli yini tu va un peu qu'on sougle la fosake beya net be fo la beya fo nambe neda ina fana bang ti sugri ya no man sugri ya ro ni na mara la woto ila ya pang sab tun wakat fa to gonda bam zam hut sugura ti ton me gom sugura yelle la nyata sugura yond me tu pama ko isa taba tiro mikna nam se la naba sonzo ndam gotone sankela na zinde tigra point zira da ko isa kotonde tukilere rabo na ba sonre bam me sombolem na nam tase o budo rodba o zoramba bam me ya na ba barak posko ta posko wona kopverde wona kitama nam pare ya sida yum fa bam tara gom jugo konten la wana goma zimi taba yelle sin zimi tab ka tem zin zamana ti suguru kabe nen suguru andenga tole ti ko tab suguri riyaf taba ni suguru point ba ya la point ti tome Burkina Faso ad assister la mais suria no tema yi soma bale suguru sambe tenga kenda lafi
ton za sa puse sugur hambe la fi bime man sugur ban ne taba ti la fi zindi Burkina Faso we visa na sa poa mana vitamin D ne ronna ne wa men ton suwo ya uso ne wa na man taba mbuta kwai kun program barku so wannan kesu lafi wannan ko lafi buri nyan tikaton ronna yuna obe modo kini ba tim taba la bum taba la potta suguri haya ti yo bankima ti keme bang ni kema la bang ponyanga ngo ba yanyi sakanda tondo ade service afin gili parla pa belia kala no ki ba ansda pusi la barku so ko la songa yinga ne bi misfa sembe masina ma polonta torbat pusu la bark ne tum toro service parla pa mas masan ya silwirindi ne Boubacar Goli et pusa ta wona le korbe oni lafi fedde mawnde daraninde dolbotoɓe mobilaji le leydi meɗen Burkina Faso kamɓe koyɓe beltaki sanne hanono batta laamu mabɓe hawjoli ɗi wonno golle dorbogo mobilaji le leydi meɗen ɓe gaɗi ɗum famama kenga nde yesso kokkoɓe cibaruji le cibaru men handen en kalan haala muɗum hande ndu en kala ndelle e jeccoɗe galten ele jahangal horejo leydi meɗen leydi Djibouti o tawa toon o ƴetti konngol yesso suudu golle député en tawaɓe toon ɗum fu min kalanan ɗon ɗo e wadde seɗɗa sakiraɓe rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde tawaɓe na hettinanime ɗi wakkatiji bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam ndelle hano ko kolnomi ɗon toɓɓe cibaruji ni hoorejo leydi meɗen illama hecci kengan on paami ono tawa ɗum wonno leydi Djibouti o yeehi toon kengal le o heeɓi law joni ko ƴetti konngol yeeso ɗum wonno suudu golle député en tawaɓe Djibouti toon ndelle le majjum kanko du imo nodda ɗum wonno fa handen gollidiɓe makko ɗum wonno fa hande yimɓe Djibouti e tawde Burkina nangodira heeɓa yigragu nafa leyɗe ɗiɗi ɗe fou ndelle e jankeɗoɗen Oumou Diallo fillonoɗen noye ɗum yaari laamiɗo leydi Roch-Marc Christian Kaboré na tawali suudu député en leydi Djibouti fadde makko hoyide haala o artakina o windi bindi seeɗa dow dewtere teddune e député en wonde le suudu député en nden ko wonnoɓe toon jaɓɓimo e kelle député en Djibouti yo capanɗe jeegom e joyo. Monsieur le Président du Faso, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. e wawtu jamanu mo min golliditta gonɗen gondal kollowal yigirago e enɗam hakkude ɓiɓɓe Burkina e Djibouti fa ɓeydari waɗa et de progrès social pour nos peuples respectifs. eley ɗon Roch-Marc Christian Kaboré waɗi mintaji 9 e haala ele haala makko o wi'ana député en na jeeyi gollirde e hakkillo fa balla laamu ili ko gollata. Dans cet hémicycle où bat le cœur de la démocratie djiboutienne, je voudrais saluer l'action des parlementaires de cette auguste assemblée. Les suudu nu miɗa ngaro député en Burkina ɓe Djibouti tinno kolla gondal lobbal fa handen miɗa yettina jotango président assemblée nationale Bala Sakandé garagal am ga yo dow manda fa hande yigirago hakkude leydi men e leydi Djibouti miɗa yetti sanne e laatade laamiɗo Burkina Faso arano warde ɗum wonno le leydi Djibouti et dow inde ɓiɓɓe leydi men fou. C'est pourquoi je suis heureux et honoré d'être dans l'histoire récente de nos deux pays le premier président de Burkina Faso a effectué une visite officielle en République de Djibouti. eley ɗon aadiji kewɗi mandinama no watta fa hannden fa kulle kewɗe gasana himɓe.
ayo wudi jaren yeso delle han ko konnumi don tobbe kibaruji ni hano joni kay hoore be jonde dum wonno dewguji kambe du be tawama handen bete de le gallude zinyare fabe gad etore golleji kebaadi golla le dum wonno dewguji mede e le don du do balla dum wonno coopération suisse dum wonno ko be gadi handen bete de delle wakkati mudum du hano ummu jallo tawanoma ton o adi dum wonno palel hala makko o hawri dum wonno Hamidou Dikko hoorejo dum wonno jonde dewgu Sahel en kettino ko o wetade gilla hitande ujunaji ɗiɗi e kemi jeenayi e capanɗe jeenayi e ɗiɗi dental biyetengal coopération 6 no ɗowta leydi men Burkina Faso fa ɓeydari waɗa e banggal laamu cendigu heɓa ndewguji anda no jogori ko golli coopération 6 no gollide e gouvernement Burkina e jeeya ɗowtugol caalal laamu wiyete collectivité territorial ɗum wonno mairie e conseil régional e hono mana gollal hande ngal wonno yimɓe gatta de tawe no mbawi hawjade ko keeɓi sabde cuuɗi ne ñiɓe laayi no gaɗe de sini ñiɓama yoppirama noon fo tabitata lelle won waldere wiyeten Helvetas kam wonno ko wallata e ndagu ñiɓugol waɗgo ndagu laawi de service biyetoɗo chef ɗon gestion entretien maintenance ɗum kam hollata yimɓe no wonno no tigorto fa keɓa dahma ko keɓi ɗum sabde sino ñiɓama de yoppirama noon fof bonanda tan ne jokkata wawata juutude wawata ɓoyde ko ɗon no mana kawdal hande hangal projet on ni woni kilal muɗum ɗiɗaɓal kono walla ndewguji hono hello arandewo ngon région Sahel wala ley toon e ley hello ɗiɗaɓa ɗon ɗon wonɗo ɗo région Sahel watta ɗum waccira kana conseil régional e commune Doori de ko mbawmi wiide enen en keeɓi e ley ɗon en keeɓi dalil fa gaɗen laawol Doori yaha Selɓo yaha Bafele de ɗum ko watta milioji hemre e capanɗe joyi e ko tekki watte dalil fa tawede o ɓiɓɓe wuuro kamɓe noon noon ko tomato wawi gollude fo tinta machine wara watta junngo muɗum ay ɗum wonno ko ɓeydi fo waddude kam ɗo hannde fa tawede mi heɓan famana hono ɗum warete golle laawol ngol ka muy wiye fuɗɗi sabde ɗereji ko jeeyi hawrudede fa golle on fuɗɗide ɗin fof kawrodirama sabde mairie ne jeeyino ittude waldere jeyde tindinde suudu baba minen miɗen jeeyi ittude entreprise jeeyiɗo waddude e machine aji tawa yaha ɓotto leydi woɗi to junngo ɓi adama wawa wadde fof tawi machine on waɗa e ɗum du tiloke men nuldi coopération 6 min kolli ɗum men funo yahri miɗen jiɗɗi joni kaɓe kokka men laawol fa heɓa gollal ngal fuɗɗa ndelle paama suudu baba hello ɗiɗaɓa won yo gollude fa gasa heɓa golla ɗen nafa himɓe leyɗon paamon ko e projet no wonda e commune ji no gay e jeegom e tawti fa hande ndewguji 4 woɗi alkadara buuɗi milliard ji 15 e décodé woni ko anni wattede e ley ɗe golle jaren yesso jonin en kalan haala ɗum wonno dorbotoɓe mobilaji dental mangal kawrodingal baale dorbotoɓe mobilaji kamɓe du koyeɓe beltaki sanne saabe ke ɗume saabe joni kay hana no golleji mabɓe hawjarani hano batta laamu mabɓe no waɗilta golleji ni ɗum wonno koɓe jottini keega yesso kokkoɓe kibaruji saabu yo baali ɗiɗi wonno ko joni kay dari na jingana ɗum wonno aadi goto kamɓe le kolli ɗum wona ko moƴƴi noon ni wonno koɓe jottini keega nde en ndelle fa paamen ko ɓuuri ni delle e jaaha nodde Umaru Tamboura wara fillode e meɗe e hoccudurde hokkoɓe kibaruji ko laati kawrital gotal wattoɓe nema e safareji ley Burkina Faso no wiye fetiére unique des transporteurs eɓe kolla ɗo e mettalla mabɓe ko haɓɓodi e batta laamu fa hande yaha waraji saabu ɓe kollayno waldere mabɓe nde en tan jogui lawol laatade waldere mawde hawrudurde fa hande wattoɓe nemaji e cafaji ley Burkina Faso kayiɓe jiya ɗo en waldere wonde nde batta laamu o tilsinani ɓe wiyetende au conseil de transporteurs. La création de la fêtière n'interdit pas la création d'associations de transporteurs. Jo'inde waldere mawde wotere hawrudurde baale transporteur en fof haɗata fa waldere waɗe ka waldere fu jo'inande muyde fa laamu andana ɗum tiiri sani wana ɓatto waldere mawde hawrudurde baale transporteur en ɗum wonno ko premier ministre wi ndelle min jiɗani fa tawi au conseil o ɓatto min tan ɗum wonno ko min ƴami ndelle batta laamu o wawa tilsinanande min goɗɗum feeri jum mais que le haut conseil adhère à
la fêtière pour se faire entendre. Ndelle waldere wietende fêtière unique des transporteurs ibe nodda battalamo filo pamral hakkunde mabbe kambe wattobe nemaje e tiafaje le Burkina Faso. Ce n'est pas à l'avantage de notre pays. Moƴƴere wawa wonande leydi meɗen soni tawama waldere wietende au conseil nde kam ɓuri hoytinenede soni noon laatake fuu baale 19 ɗe e mono fu yahan hinno haaju muɗum de waldere wietende fêtière unique des transporteurs Burkina de sankite nden en jiyan ko waɗata ley leydi meɗen. On verra quel est le spectacle qu'on va offrir. Ndelle kanko Bonaventure Kéré e bandiraɓe muɗum ɓe kollayno kay waldere maɓɓe nde e kam tan heddi e laatade waldere wotere hettore hakkunde gouvernement e baale fof nde waldere joƴƴinane gilla noga e tati lewru janvier hittande 2020 nde wonno ko fêtière unique des transporteurs joƴƴina ino hawrunduri baale wattoɓe nemaji e cafaje ko watta 19. tantiren cibarji meɗe haalgol haala demre tawti marat ndelle keŋa nde hano yimɓe kawjiɓe gollal ngal ɓe tawama e hawrindu le gallure Wagadugu ko ɓe kawri ɗum ndu yono filade dalili fa dara e tore golliji mabɓe ɗi ɓe keɓɓi ɓe golli ele duuɓi cagatiɗi e tawti joni kay ɓe adda aadiji kesi no watta fa tawa joni kay nafa ɗum wonno ɓiɓɓe Burkina ɗum wonno le duuɓi tati garoji ɗi ko ɓuuri fu maroɓe e tawti remoɓe fa paamen ko ɓuuri ni bisimilla Umaru Tamboura. battare laamu ndemri e ƴuurude to Chambre nationale d'agriculture ina joƴƴini hawrinde muɗum ɗiɗo ɓerde wonande hitande 2020 nde hawrinde tawande no waɗa ley hiɓere Koudougou finde muɗum faɓe kolludura ɓe fof ko heɓa gollal hitande faltine nde wodude e yitude laabi kawrude ɗi Chambre nationale d'agriculture yaari to golleji muɗum ley hitande 2021 ko golla e 2020 ono tracteuriji kokkama chambre régionale d'agriculture intrant ji ɗum woni engrais e kujje demeteɗi e semence ji fuu hokkama le 2020 donc miɗen jetta laamu sanne plan stratégique woni ko jeeyi gollede duuɓi tati kam chambre nationale d'agriculture darni komin jeeyi gollude le duuɓi tati kono banggal remal banggal mardi ko latta golleji chambre d'agriculture fou na jeeyi haalede le balɗe tati ɗi haddu balɗe tati kamɓe yimɓe ƴuuɓe ley région ji 13 Burkina Faso ko laatoto hoore haala gollal maɓɓe yiitude fa hannden toye wonno to Chambre nationale d'agriculture on cirta golleji muɗum fa yaade hitande 2025 ko wawi laatade saɗormaji e dow finde fa hannde kaɓitirde yaarude yeeso gollal muɗum e dow ƴeɓtare hunde fof ko ɓe mbawi windude e dow hantode gollal maɓɓe ngal ɗen kan wawata wallude Chambre nationale d'agriculture e yaarude yeeso golleji muɗum ɗo yaade fa hannden hono duuɓi 4 gasi delle kawrital ngal le gallure Koudougou wonno ko waɗi wona Wagadugu sakiraɓe ɗi cibaruji min gonno hande ñalom o fa min kokka ɗon Allah hokkuɗe jango e jamɓe cellal gasi fa min keɓa cibaru goɗɗum min gara min jottina suudu baba anon e yettede bisimilla Soungalo Ouattara e julare. jamanati ka tagama kɔnɔna Djibouti a kɛra sababu ka se ka hakili falen k'a taara bɔ o ka lasigi subara ka se ka hakili falen kɛ n'o yɔrɔ ka lasigidenw o ye baarasen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min an ka ci baarakɛlaw ka se ka fili olu bɛna kunnafoni sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa wa ni kunnafoni kɔnɔna ani an ka min ye minisiriso min ta n'o ka taa an ka cikɛlaw ka ko kunna olu kɛra sababu ka se ka min ye lasigi kobida lasigidenw ani ka kɔfɛmɔgɔw ka se k'o sigi ɲɔgɔn kan o ka se ka hakili falen ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se k'o ka ɲɛtaga don u ka baarasenw ma n balima Burkina Faso télévision kanubagaw aw tɛ yɔrɔ si a b'a ka jabaranso ka faba RTB kabini Wagadugu an ka bi ka tile fofori min bɛ na lamsalo min bɛ na an ka janvier kalo tile 28 san 2021 kɔnɔna ani tile
amta damne nanga jamanati rockmar Christian Kabore abetama konena Djibouti aklifale ke ni oroka la sigidonka nyamogo ya anila sigidongi o ya aklifale koni nyogonte kaseka fle fanga fle seka do jamana fla o nyogonte chugomna la sigiso fla obuna seka baraka o nyogonte chugomna kaseka yirwalido kaseka famere ko anga chide mo yora draman gene ale kasere fleni nganelo krasabe kaseko labe ankolaje anga jamanati rockmar Christian Kabore akamunumuno salo konana tama konana aya yeresoro Djibouti wosenfe ay munumuno salo ke kaseka aklifale kani jokuli chamande nga ninsena ay tamake katabo mi Djibouti ka la sisoba konana atara beno ka barase ay kumata kaseka aklifale kani ka yera ka fo fanga mi siginbe onyo ka yera ka fo ko e watiria mi siginbe Burkina Faso ani Djibouti ye o tiria mi balma tiria le singia terikalu sambu obuna seka barake jango jamana flaw kaseka do nyogo na chugumene kanye ayaka kuma kanta sanobo kedu ayi aywa akabulu nomblo ka aywa liburukan aywa akabulu nomblo ka kitabu baka kitabu mun lasigina kanyesin kata dala kan fuo nyata ko fonfalala alila yuruta no fanfalala o kera sawbiya do mi lasigi suba konena do o ma lasigi den biworo ani sigi ululu sigini bo o 5 ans yele man kura dina kanyesin kata tere am sigino Djibouti ani Burkina Faso oni nyogonche badeya balmaya o ye anafaka se ka jamana fulano kelengele be la gelema yirwol bi se ka do jamana fula oni nyogonche chogobine anga jamana ti rockmar Christian Kabore ale miniti konontonta miniti kononton konena do akakuma kan konena ayi mababla min ka jango e balmaya ka se ka sigi la sigi so fulano oni nyogonche ka se ka barake ka beni kelen ka nyasin ka la sigi so fula oni nyogonche akakuma kan konena do ayira ka foko mi ayi chogobla min ka ko la sigi so fulano o ka se ka baraka oni nyogonche jango ka se ka fere jondon ta mi nafa se ka do jamana fula oni nyogonche akaba welele kambo ka di Burkina Faso ka la sigi so ma ani Djibouti ka la sigi so ma o ka se ka janto ay wateria mumbula sigi jamana fula oni nyogonche jango ka se ka barasun kelenke e bo ka se ka benkelema mi nafa bna se jamana fula no kelengele bella gelema era ka foko akatama e bo o ka jamana kolona ka resobe ka se ka fenchamano blasenka mi teria ka se ka fanga di jamana fula oni nyogonche akwali no son danu o yiboyana karamanda aleka o yiboyana karamanda Faso kelengele la gelen ka Djibouti ani Burkina Faso e bo o ye jamana kelende do e kabni o don tolla bule shene kera oni nyogonche shenno konna e bo o ka se ka nafa do jango jamana fulano o ka se ka baraka oni nyogonche kata bula bara ani fencama bara sen fanfelala mi nafa se jamana fulano kelengele be la gelema amtana nga chibara amta boss zinyare mi anga ministre so montano kata anga cheke down kubada nyata ko kuna uli nyonyi bake so mandana zinyare kanya sinkata obuseka fero jumata kaseka to aywa mi anga kubada obuseka nyata ka zoro jogomne o kara sobe kaseka Burkina Faso kubada nyomo kubada dum bay wili kana o kaseka klifale ko on nyonja barasemi mo na blaseka siko flana fleni abnata kubada mo ani nani doka ani maranani ka kaseka famere ka adama giti ani umudalo ulutianka sere o nyonyi ban konna ngani kara sobe ko labe ankolaje ministre somo sigino kata anga kobudaw nanga chekadaw kanyata ko kuna anga jamana konnado ulu nyonyi bake nyonyi ba misigila kanyasin kata mie obuseka feroj malota santemelo na aywa baraso monkera kateme obuseka kuna wulo jmalo bora akonna ani feroj malo beseka takaseka yirwali do o kera sobe kaseka mie aywa Burkina Faso meru anoka dalamina ko wili o kaseka klifalika oka diso komadana bon anana atelier mi nyasinimi anga collectivité territoriale ma collectivité territoriale oui jumale oui anga maire ye anga conseil régionaux nous voilà bu bara munu kera commune nous kono bara chamba kera bu sanu ke obi loru ke chama mais entretien nyana mata koro uti amne chogolon donc atelier ne akumbe muli obna na ana yirawra na ni fon ba fe akakanga to ko mne chogo mna pour ka ka mabulu donc atelier kum beyoli ni fem mne chogo nye ab mebulu ibse ka baranyana makenayi parce que war balu donara ni nyen d'abord fem ko sondo ka sekata lonia dofra o ka lonia o ka munya ewa kubida nyamugo no ka ko fem ko ka seka lonia sura ka nyen kata o ka baraka chogo fam felela ka seka yirwalu dola o ka bamba ko sebe doara
ka yingari ke u ka ɲɛfɔ ye u ka kan ka to ka baara kɛ u ka commune kɔnɔ cogo min na fɛn minnu b'o bolo u ka kan ka to k'a minɛ cogo di pour que a ka mɛn u bolo u ka se ka baara ɲɛnama kɛ donc u ka sabari k'a minɛ n'u bolo fila ye k'o sɛbɛ don a ra pour que a nafa ka se olu yɛrɛ ma ou bien a nafa ka se u ka commune ka denw ma. Ni baara sin da siko filanan de siko filanan de dɔwɛrɛ tɛ a taara bɛ ka se ka ɲɛsin baara bɛna ko bɛ da 24 de kunna an fɛ Burkina Faso ani mara 4 olu bɛna se ka nin bonya ni karama sɔrɔ ka taa yiriwali ko fanfɛ ka bɔ ministre so ni fanfɛ la. Amta nga cibare sisan amta minye Burkina Faso ka barake da misigino kata chuka barake ko korosho ko kuna ango sena Chambre nationale d'agriculture e wakaboka ministre so mtano kata cibarake ko kuna o nyonye bake kudu nyonye ndowrete kaseka fle o seka fero dumata kaseka nyantaka di e wa miye seneka bulu yirwal kuma we yekuna o aklifaleke o sigira kata sangwa fla ani mo konena barason kera chiko duma munu kera munu maseka ke kaseka famere ko anga cide muntu morola Carrefour Césaire ani madame Soudia Antoinette Olutianka chide olunto o ministre Canada anga sekolaje mbe kudugu ya ronna amalo ko chambre régionale d'agriculture chambre nationale d'agriculture ka baraketa ora sa nyoy la yerba flalo be san kono alors en 2020 ka nyoy laban le di amakera ni kudugu kono yambi donc ka la minga 2020 kono nyoy laban tuma se ka ke falo dans ale nyoyen lo ama al kera ya yoro rabi bi ka nyoyen ni amena tle daman min ke kudu ka nyoyen na senaka la dara nyoyen na akera komi am ka kan ka nyoyen kata sena era ka kan baraka sanduru na tawara bataki mina an ko mina ko plan stratégique donc amena le flair ka le kan ka se ka sradi Chambre nationale ka jenkulu bema o kasika tarikara et puis kasika jenae pour que baraka se katanya tu mi ma ko plan stratégique kora ko Chambre nationale d'agriculture ka kanga baraka détail min kono donc akakan pataki do ka kaboro anka war min bi deme bagan no o ka kanga se ka bataki min ye ka irako ay ni baran lo abu faka ni baran lo ke sanduru na taw kono o baraw lo 7 men batakin kono alors akakan be kelen kakan ka flair gara dobi ka farakan dobi ka se ka dabo ara fana donc ambo be dakan ka se ka a blasinga san ka ira ande me bawora konim am faka baran lo ke sanduru na tawra a benlo ne musaka heken no Mbalo Burkina Faso television kan boka amana nga bikatle kuna fula chante nala yesini yarana mbao soro sogoma fofo konna anis tlefe ni wakati kile na akilin be aniche akala jella anga baraba tamana alibili antli